Cha? I want to eat. Yeah, I want to eat. Yeah. Bukan na ko. Looks yummy. Wow. Ah. Yay! Spaghetti! Go! Kuha, diha, kuha. Karon bukan ng rice. Uy pa ha? Ay, dagana sini. Go, go. Rice. Ah. Pinoy ba dyan? Paris yung rice. Ah. Na, manihapon ta guys. Mabong ipagkakulong ko ha. Manihapon ta guys. Ikaw ba? Para gadya siya guys. Kung ano gadya siya sa kuan. Mauna. Pataka agagi. Ikaw ready. Hey, emang tinggal. Ito? Brought to you by CDO corned beef. Cheesy and creamy pasta sauce. Haha. Diba picture nyo guys? Mingaw na ni hong batag ka og pasta. Napakay pasta niya. Palit na putag another inganing kuan. Flavor? Ano na ko? Wow. I want this corn. Bye guys.